हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। लाइट टे लगे दे, सब लाइट लगे दे। हाँ, हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ये देखो, ये दी भौणी मानकर कि प्रेम लो माँ, कि प्रेम लो माँ। ओहो हो ओहो ओहो आमे भी जाइलु मु तमु आउ समीक्षा तीन जन जाक जाइलु बाबा मंदिर। आज गुरुवार, गुरुवार प्रति गुरुवार खिचड़ी तो मुझे आपण मान आगे कही ब्लॉग रे कि 2-3 वर्ष 3 वर्ष नहीं 4 वर्ष हो गला। 4 वर्ष है मैंने बाबा मंदिर जाऊ नथिलु कहीं 4 वर्ष आगु खिचड़ी बहुत स्वादिया लगुला। माने के जाने भक्ति रे किसी ये अच्छी कौन माने से बाबा को जाना, किंतु आगुरु 4 वर्ष आगुरु जो खिचड़ी मिलुला माने एते लंबा लाइन, पुरुष मानक लाइन रे कम से कम 200-300 लोक, आउ स्त्री लोक मानक धाड़ी रे 300-400 लोक एमिति। माने 9टा बेले आरंभ हेले 10:30 11टा बेले माने बंटा जाउथला। एते भीड़ और एते स्वादिया लगुला बाबा खिचड़ी, किंतु के जाने 4 वर्ष हेलानी जमा माने स्वादिया लगुनी, किसी ना से भीड़ भी रोनी, किसी रोनी, आउ लोक मैंने बेस जाऊना। 4 वर्ष पर मझी मझे मो समीक्षा को साई को पठाए। काली भी थिला गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा काली साई एपटे कहीं वर्षा भी पड़ूला, मोर कौटी गोटे जबार था, मु समीक्षा 2 जन को जबार था। आम जाइलु काली ब्लॉग रे आप देखिए 3टा बेले आम जाइलु से तहसिल कार्यालय और गोटे ताठू आगू भी गोटे माने बैंक रे भी काम थिला, से काम सब ये करके आसिलु। से काली जाइपारानी, काली 2 पहरे बाबांकर माने ये थिला भंडारा थिला। से भंडारे कौन दिखती तामु निजे जाइए साई एपटे आनीला आतक मु समीक्षा 2 जन खाईदेलु, तामुपाई किसी बढ़िलानी। ये आज आम 3 जन जाए गलु कि टिके मिलला, बेसी मिललानी मते समीक्षा को। आमती गलु कि नहीं सांगे सांगे मिलगला, सांगे सांगे 2 मिनट भी ठिया हेलुनी, जस्ट खाली 2 मिनट ठिया हेलु माँ, 2 मिनट खाली ठिया हेलु आज सांगे सांगे मिलगला। आपको खाने से पहले वो बच्चे लोग जिस बाजू में घर नहीं मंदिर के वहाँ खाने के लिए बैठे, इतना बड़ा मुसवा निकल के। अरे बाप रे, इतना मंदिर से हाँ वो बच्चे लोग मुसवा काट देता है ना। और मैंने गलु जाए 2 मिनट खाली ठिया हेलु, मु साई और समीक्षा 3 जन जाक गलु, किंतु मिलला कम, बेसी मिललानी। आज माने रंधा ही होता कम होता, आउ धाड़ी भी बेसी बड़ धाड़ी नथिला। स्त्री लोक मानकर पुरुष लोक मान समस्त मिसे गोटे धाड़ी ही बंटा जाउथला। आउे धरिकी पलि आसिलु आम मैंने धरिकी आसला सांगे सांगे या खाली रांधिया पड़ो। ये आम हाची खाली रांधिया पड़ो। से आम समीक्षा चाउल बसई देसी। मु जाइली 2 पहरे मु साई गोटे बहुत बड़ स्कैम करके आसिलु, बहुत बड़ स्कैम करके आसिलु बुझले। से स्कैम माने 500-600 टंकार मोर चूना, 500-600 टंकार चूना लगगला। से काम हेलानी किछि नहीं। चालाण करने जाइलु चॉइस सेंटर, चॉइस सेंटर गला परे मु मना करुଥିଲି साई को। मु कहली सीए जो दुकान वाला सी किछि जानिनी, मु जीवानी वो मना करुଥିଲି 1000 थर, किंतु साई हमर कहले ना माँ सेठी करेनिया कहीं ना सेठी पाखरे ही चालाण सेंटर थिला, आउ बैंक पाखरे भी थिला। किंतु आउ जदि दूर को जाई थांतु एपटे गोटे पटे वर्षा, आउ गोटे पटे कौन से बैंक रे बहुत दूर। से बैंक आम घर ठू बहुत दूर, माने जीवापाई 15 मिनिट आसिया 15 मिनिट लगिवो। आउ सेठी जीवापाई 15 मिनिट आसिया 15 मिनिट। से चालाण जदि आम घर पाखे कोठी तैयारी करथांतु, किंतु चॉइस सेंटर खोजिबा भारी कष्ट। चॉइस सेंटर तो ये मझे मिलेनी। तमु कहला चल माँ घर को जीवा, घर को जाइकरी आम घर पाखे जो चॉइस सेंटर थी से करे नेबा। किंतु मु कहली बापा एते दूर जीवु पुणी थोड़े अध घंटा माने कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल लगे। सेठी मुझे कहली ना पाखरे जो चॉइस सेंटर थी से चॉइस सेंटर से करे नवा।
କରେଇନ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଗଲା ପରେ ସେ ମୂଳରୁ ହିଁ କହୁଥିଲା ନା ତମର ଯଦି ପଇସା ଇଏ ହବ ମୋ ସହିତ ଝଗଡା କରିବନି ତମେ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ବି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା। ହଁ, ୟା ଆଗରୁ ବି ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଇଏ ସିଏ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥିଲା। ହେଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ 1000 ଥର କହିଲି ତମେ ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ମୁଁ କରେଇବିନି, ମୋ ପଇସା ଖାଲିଟା। କହିଲେ ନା ମୁଁ ୟା ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଥର କରିଛି, ଇଏ କରିଛି ସିଏ କରିଛି ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ତାପରେ ସେ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଫର୍ମ, କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କହିଲେ କି ନା ତମେ ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଅ, ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକିରି ସେଇଠୁ ଚାଲାଣ ତମେ କରେଇକିରି ଆଣିକି ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କର। ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲା ସିଷ୍ଟମ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଚାଲାଣ କରିକିରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ଜମା କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲା ଗଲା ବେଳକୁ ସେ କରିଦେଲା, ସବୁ କରିଦେଲା। ତା କମିଶନ ବି ନେଇଗଲା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ 450 ମାନେ 430 ଟଙ୍କା ବି 430 ଟଙ୍କା ବି ନେଇଗଲା। ଆଉ ନେଲା ପରେ ସିଏ କଣ କଲା, ଆଉ ହେଲାନି ବୋଲି କହିଦେଲା। ତାପରେ 430 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ବି ନେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ସବୁ ହେଲା ପରେ 530 ଟଙ୍କା ଗଲା। ଆମେ ତାପରେ ତା ପାଖରେ ବସିଲୁ। ଏଗୁଡା ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି କି ନା ହେଇପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ ବି ଦେଖେଇଦେଲି, ହେଲେ ବି କହିଲା କି ନା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କଲାନି, କିଛି କଲାନି। ତାପରେ କହିଲା କି ତମେ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ ଯାଅ, ବୋଧେ ସେଇଠି ପଇସା ପଳେଇଥିବ। ଆଉ ସେଇଠି ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସରେ ଯଦି ପଇସା ପଳେଇଥିବ ଆଉ ବୁଝିଲୁ ସମୀକ୍ଷା, ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଗଲୁ, ସେ ଚଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଖରୁ ଟ୍ରେଜେରୀ ଅଫିସ ଗଲୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ପଚାରିଲୁ। ସେଇଠି ଯାଇ ପଚାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ ବସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କି ନା ଯଦି ଆସିବ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ ଆମମାନେ କହିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ଆମମାନେ କହିବୁ ମାନେ କଣ, ମୋର ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲାଣ ଇଏ ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଚାଲାଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯଦି ବାହାର କରିପାରିବନି ମାନେ ମୋ 530 ଟଙ୍କା ଗଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆସିଲାନି, କିଛି ଆସିଲାନି। ସେ 430 ଟଙ୍କା ବି ଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ବି ଗଲା, ସବୁ ଗଲା ମୋର। ବୁଝିଲୁ, ଏଇଠି ଦେଖେ 430 ଟଙ୍କା ବି ଗଲା, 100 ଟଙ୍କା ବି ଗଲା, ସବୁ ଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ ପୁଅକୁ ମନା କରିଥିଲି, ହେଲେ ବି ସେ ସେଇଠି ଇଏ କଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଚିଲେଇଲି ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ। ଚିଲେଇଲା ପରେ ଏଇ ସବୁର କାରଣ ଏଇ ଟୋକା, ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏଇ ଟୋକା ମତେ ସେଇଠି ମତେ କହୁଥିଲା, କହିଲା ହଁ ମା ଦେଇଦିଅ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ସରି, ତା କଥାରେ ପଡିକିରି ମୁଁ ସେଇଠି ପଇସା ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ରେ ବାପା ତାକୁ ଆସେନି କିଛି, ବୁଝିଲୁ ସମୀକ୍ଷା, ଆସେନି, ତାକୁ କିଛି ଆସେନି। ମତେ ମାନେ ତା କଥାରୁ ହିଁ ଜଣା ପଡିଗଲା କି ତାକୁ କିଛି ଆସେନି ବୋଲି। ମୁଁ 1000 ଥର ମନା କଲି, ହେଲେ ବି ସାଇ କହିଲେ ନା ସିଏ ତ ପୁରା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଦେଇଛି, ଏ କରିଦେଇଛି, ସିଏ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଜଣା, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ପଇସା ବୋଲି କହି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲା। ପଇସା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଦେଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ହେଲାନି, ଗଲା 530 ଟଙ୍କା ଗଲା ମୋର। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ କେତେ ଚିଲେଇଲି, କେତେ ଇଏ କଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମ ସମୀକ୍ଷା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଚାଲାଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି 5ଟା ବେଳେ, 5ଟାରୁ ନେଇକରି ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ଚିଲେଇଲି, ଦେଖ ତୋ ଭାଇ ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା, ତୁ ଆସିଲୁନି ସେଥିପାଇଁ କାମ ହେଲାନି, ଏ ଆସେ ବୋଲି ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 530 ଟଙ୍କା ମୋର ଗଲା ଫାଲତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଚିଲେଇଲି ତାପରେ ଯାଇକି ସମୀକ୍ଷା ପୁରା ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକରି ଘରେ ହିଁ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ଚାଲାଣ କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ହେଲେ ବି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଚିଲେଇଲି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ ମୋର 530 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ତୁ ଇଏ କଲୁ କହ। ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଘରେ ହିଁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କାମ, ଆଉ ତୁ ମତେ କାହିଁ ପଠେଇଲୁ ସେଇଠିକି? 530 ଟଙ୍କାରେ ମୋର ବଳିକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତତେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଦେବି, ଏବେ କୋଉଠି ଦେବି ମୁଁ? ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କାହିଁ କହିଲୁନି? ତୁ ଆଗୁତୁରା କାହିଁ କହିଲୁନି? ନାହିଁ ପତା। ଆଉ ଘରେ ବସିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଲା, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁରା କାମ କରିଦେଲା। ସେ କାମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଚାଲାଣ ସେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାନେ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୋଟରୀ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା ଆମର ପଚାରିଲା, କହିଲା ଅଙ୍କଲ ଠିକ ହୁଆ है कि नहीं हुआ है। ତାପରେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ କାହିଁକିନା ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି ଏବେ, କାହିଁକିନା 5:30 ବେଳେ କାମ ସରିଯାଏ ନୋଟରୀର। ତାଙ୍କ ନୋଟରୀର କାମ ସରିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ,
ସେତେବେଳେ ଆମ ସମୀକ୍ଷାରେ ଖୁସି ଦେଖିଲେ ମୋର 530 ଟଙ୍କା କିଏ ଦେବ? 5 रुपया 12 आना दे दो ना भैया। ना 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 सी ही निजे बड़ीकि मत पठेला कहले माँ जाओ चालाण करिवो चालाण 1000 थर कुकर विसिल जा तू जा ना ना बंद हो गया आपे कौन बंद हो यही कथा। तापर मु संध्या आसिली आसला परे मो सांग घर गुड़ी गली तांको घर भी केउझर आउ सी माने राजस्थानी किंतु से आम ओडिशा तो ये मारवाड़ी लोक बहुत जन अच्छा सेमती सी मोर सांग सी केउझर घर से गली पाखे माने अध घंटा बेले बसिली सहित कथा मो सांग सहित कथा है घर को आसिली से चाहा फा पीकि सब आसिली ये भितर आउ जन सांग मैंने ये छत्तीसगढ़िया सांग से फोन आसला कथा है। तापर संध्या बेले समीक्षार बापा आनिले आलू चप आनिला पर आलू चप खाइली आलू चप खाइला पर तापरे शोइला पर जाइकरी बाबा पाखु गलु बाबा प्रसाद आनिलु एबे हमें खाइबु 4 जन प्राणी आउ एई प्राणी पई होची भात हे कुकर साउंड सुभा जाउथो आपण मानकु कुकर साउंड पछरे से कुकर में ठंडा हेले यही प्राणी आमर खाइब दही भात ताकू जेते खाइबा को देदेले भी से जेते बेले बंद ताकू दही भात खाइबनी सेते बेले मते से समा सोइबनी राति 1 हेले भी ताकू दही भात देବାକୁ पड़िबो।